नमस्कार बंधुरा आज के आमी तुम्हादेर संगे मूलो आलू दिए ज्यान्त माछेर झोलेर रेसिपि शेयर करब। गरम गरम भातेर साथे किन्तु एई पातला पातला ज्यान्त माछेर झोल खेते बेश भालो लागे। तो देखो निये नियेछि ল্যাঠা माछ भालो करे धुए एकदम परिष्कार करे नियेछि। एइबारे माछगुलोके नुन आर हलुद दिए माखिए नेब, दिए माछगुलोके बेश भालो करे भेजे नेब। तो देखो नुन हलुद दिए माछगुलोके माखिए निচ্ছি। तो एबारे चलो माछगुलोके भाजबो। तार जोन्नो कड़ाई दिए दिচ্ছি সরষের तेल। तेलटा भालो गरम हो गेले एकटा एकटा करे माछ दिए सब कटा माछ बेश भालो करे भेजे नेब। तोमरा जोदि हालका माछ भाजा पछंद करो ताहले हालका करे भेजे निओ, और जदि कड़ा माछ भाजा पछंद करो ताहले एकटू कड़ा करे भेजे निओ। तो देखो तीनटे तीनटे करे माछ दिए निচ্ছি और ढाका दिए दिए प्रत्येकटा माछ एकटू भालो करे लाल लाल करे भाजबो। तो देखो उल्टे पाल्टे सब माछगुलोई लाल लाल करे भेजे निচ্ছি। এই যে সব কটা মাছই কিন্তু আমি ভেজে নিয়েছি। এবারে আর যেটুকু তেল আছে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম কালো জিরে ফোড়ন, তারপরে দিচ্ছি আলু আর মূলো যেগুলোকে আমি সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। তো আলু মূলোগুলোকে একটু হালকা করে ভেজে নেব। तो देखो आलू और मूलोगुलो हल्का करे आमी एकटू भेजे निয়েছি। एरपरे आमी एर मध्य दिए दिচ্ছি একটা टमेटो, छोटो साइजेर একটা टमेटो, झालेर जोन्नो काँचा लंका, धनेर गुঁড়ো, जिरेर गुঁড়ো दिए दिएছিলাম, हलुद गुঁড়ো और दिए दिएছি काश्मीरी रेड चिली पाउडार सुंदर एक कालारेर जोन्नो और परिमाण मतो नुन दिए भालो करे मशलाटाके किन्तु कषिये नेब যতক্ষণ ना मशलार काँचा गन्ध जाच्छे और टमेटोटा एकदम सुंदरभावे नरम हो जाच्छे। तो देखो गैसेर फ्लेम लो टू मिडियामे करे मशलाटाके किन्तु खूब भालो करे आमी कषिये निচ্ছি और टमेटोगुलोও किन्तु देखो कत सुंदरभावे नरम हो गेছে। एबार खुंतिर साहाज्ये भेंगे आरो किछुक्षण मशलाटाके आमी कषिये नेब। एखाने किन्तु कोनो रकम आदा बाटा व्यवहार करिনি, তোমরা চাইলে করতে পারো, তবে এইভাবেও কিন্তু খেতে বেশ ভালো লাগে। তো দেখো মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, একদম কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে আর মশলা থেকে কিন্তু অনেকটাই তেল রিলিজ করেছে। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি ঝোলের জন্য পরিমাণ মতন জল। तो देखो भालो करे झोलेर संगे मिशिए निलाम। एबार झोलटा फुटे उठले एटा ढाका दिए देब और आलू और मूलो सेদ্ধ हওয়া पर्यन्त वेट करब। तो देखो एखन देखे नेब आलू और मूलो आमार सेদ্ধ हয়েছে किना। तो देखो मूलो किन्तु एकदम सुंदर सेদ্ধ हয়ে গেছে और आलूओ सेদ্ধ हয়ে গেছে। এই সময় আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে রাখা মাছগুলো। তো আলু মূলো দুটোই একবারে সেদ্ধ, ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে করে আরও 5 মিনিট ঝোলের সঙ্গে ফুটিয়ে নেব। তো দেখো মাছগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি ঝোলের সাথে। মিশিয়ে দেওয়ার পর ঢাকা দিয়ে আরও 5 মিনিট মাছগুলোর সঙ্গেও কিন্তু ফুটিয়ে নেব। তো দেখো ঢাকা দিয়ে দিলাম। 5 मिनट पर देखो एरपर दिए दिচ্ছি धने पाता कुचि। आमार किन्तु मूलो आलू दिए ল্যাঠা माछेर पातला पातला झोल एकेबारेई रेडी। एबार एटा ढाका दिए रेस्टे रेखे देबो 5 থেকে 7 मिनट। तारपर आर किछुई ना, गरम गरम भातेर साथे एई शीतेर सब्जी मूलो दिए ज्যান্ত माछेर झोल गरम गरम भातेर साथे किन्तु बेश भालो लागे। ताहले आजकेर रान्नाटा केमन लागलो झटपट करे किन्तु कमेंट बक्से एसे जानिये दाओ जे तोमादेर आमार आजकेर रेसिपि केमन लेगेছে। তাহলে আজকের মতন টাটা, সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেলটাও কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর অবশ্যই আমার রেসিপিগুলো তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও, লাইক করো। আর আমার পুরো ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।